भाई कहारे भूला भूला मुड़िया भाई को अनुरोध कर लिया गया ई महोत्सव करा हो जे संस्कृति बचावन लगी जदि हाथ अच्छे बने समस्त के दुही हाथ पर मां चर्चा करे बाबा कपिलेश्वर करनारे यानी अनुरोध करले समस्त कैमरा भाई के रिक्वेस्ट करके दी ऑडियंस के दिखावे समस्त दुही हाथ पर मां जगत चलरी मां चर्चा करनारे बोलो मां चर्चा देवी की आगे बहुत लोग हाथ करके नहीं तार गुटे कारण আছে गुटे राक्षस ला बुलासुर चरित्र मुंडासुर তারপর আর গুटे राक्षस আসলা রাবণ তিন অক্ষর রাবণ তারপর আর গুटे राक्षस আসলা कंस দুই অক্ষর কলি যুগে গুटे राक्षस রাজতি গুরু যে ভাই সে हो যে গর্ব অহংকার মোহ যাহাকে আমি ইগোইজম বলি কহি যাহাকে দেখব ধন সম্পদ লাগি গর্ব যাহাকে দেখব জমি বাড়ি লাগি গর্ব যাহাকে দেখব পিলা ছুয়া লাগি গর্ব যাহাকে দেখব জ্ঞান লাগি গর্ব কি পদবি লাগি গর্ব করছে কিন্তু মুই কহি গয়া গর্ব খর্ব হইবা এন্তা কেতে লোক আসলে না কেতে গলে না কেতে বড়ুয়া লক্ষ্মণ কেতে যাও কিন্তু মা চলে হেলতা একা আছে তার কৃপা ঢালুছে એટલે অনুরোধ করবে ফের মুড়িয়া ভাই করে সমস্ত দিকে দুই হাত করে করবা সে পাপড় ভাই সেরো হাত করে করবে সমস্ত দুই হাত করে করবা যেতি জলদি অছু সমস্ত বলো বাবা কপিলেশ্বর দেব কি क्या बात है महिषासुरने विपद भंजने गौरव भंजने सबने